कुछ रील्स, MTCL रील्स आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। सनवर 97, सनवर 97 पे आप देख सकते हैं जो है कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, क्योंकि सनवर वन वन ऑफ द पार्ट ऑफ MTCL के एक हिस्सा है सनवर भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, खेल को प्रारंभ करते हैं। दोनों ऑफिशियल अंपायर्स इस वक्त तैयार हैं। बैट्समैन एक ताताड़ी माटे नाम बेन बैट्समैन सारा 11 आनंदपुर, सारा 11 आनंदपुर। कैप्टन कौन है उसका? विधानेर साथे के आछे? विधान चालकेर साथे की प्रीतम मर्जित? थैंक यू। चलिए दो सलामी ओपनर से समय इन फ्रंट आ चुके हैं, विधान चालक और प्रीतम मस्जिद, दो बेहतरीन खिलाड़ी। और दो खिलाड़ी इस वक्त लीडिंग इन फ्रंट, सलामी दो ओपनर्स इस वक्त क्रीज पर अराइव किए हैं। बहुत शानदार ये भी मुकाबला होगा, क्योंकि आनंदपुर के साथ मुलाकात हो रही है। सीके रोड, चंद्रकोना रोड और सारा 11 आनंदपुर के साथ ये मुलाकात चल रही है। और ग्राउंड के अंदर कोई भी आउटसाइडर्स ना रहे, क्योंकि हमारे तीसरे अंपायर भी जो है कि इस वक्त बाहर आ रहे हैं, सर शांतनु दे और श्रीमतो सात्रा जी, और साथ हैं SK पैगामुद्दीन इन रेस्टोरेशन में। थर्ड अंपायर की भूमिका में है शांतनु दे, और स्टैंडिंग पोजीशनिंग दो अंपायर्स हैं इस समय, शेख पैगामुद्दीन और अरिंदम माइती। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज अकरम बेग, हॉस्टलैंड से पारी की शुरुआत होगी। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर अकरम बेग सामना कर रहे हैं बैट्समैन विधान चालक। 3, 2, 1 लेट्स प्ले। फर्स्ट बॉल टू गो। 30 मिनट के अंदर इनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। एक और अतिरिक्त रन, एक और एक्स्ट्रा, कुल मिलाकर इस वक्त रन संख्या 7 ओवर नंबर 8 पर जा पहुंचा है। ओवर नंबर प्रथम प्रगति पर चल रहा है। टॉस जो है कि सीके रोड ने जीता और जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया। और अकरम पहला ओवर लेकर
विधान स्ट्राइक पर, बल्ला को भांजा है, संपर्क साधने में असमर्थ रहे, अच्छी गेंद बिंदी गेंद करने में सक्षम हुए अकरम। सुदृढ़ गेंदबाजी, दिशा अगर कंट्रोल कर पाएंगे तो बहुत ही सुंदर गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज अकरम। हॉस्टल प्रांत से गेंदबाजी चलती है इस टूर्नामेंट में लगातार। अगली गेंद फिर से एक बार बल्ला भांज रहे हैं, संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं दिन और रात में खेल जो है कि बिल्कुल अलग होता है। दिन के मुकाबले रात में बहुत ही दुविधा होती है बल्लेबाजों के लिए भी और वहीं गेंदबाजों के लिए भी, क्योंकि ये दुधाली रोशनी, कृत्रिम रोशनी में खेल चलता है और दिन यानी कि एक ही फेडलाइट रहता है, वो है सन। और इस बार घुटना टेक तमाशा देख, इसी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे विधान, और विधान ने लिख दिया है विधान 6 रनों के साथ पहला मैक्सिमम 6 रन्स। क्यों ना हो, खेल खिलाड़ी सब कुछ चलता है। जब से लीग जो है कि प्रीमियर लीग होकर के आए हैं, ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट, और सभी खिलाड़ियों की नीलामी होती है और साथ में जो है कि ऑल बंगाल आइकॉन जैसे खिलाड़ी जुड़ते हैं, तो फिर खेल की प्रतिष्ठा, खेल की मान, खेल की मर्यादाएं और भी आगे बढ़ती है। अकरम अगली गेंद देकर फिर से एक बार बल्ला भांजा है, सेलिब्रेशन के लिए तो मन जरूर बनाया है। बिल्कुल बातचीत भी होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि ये खेल खिलाड़ी सब कुछ चलता है, क्योंकि ये है MTCL मेदिनीपुर टेनिस क्रिकेट लीग। एडु ताताड़ी कोरबेन खेला, टाइम वेस्ट कोरबेन ना, एडु ताताड़ी कोरबेन, एडु ताताड़ी कोरबेन। बिल्कुल अगली गेंद लेकर अकरम अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म प्रस्तुति करते हुए गेंदबाज इस बार ऑफ साइड के जानिब खेल दिया है, तेज तर्रार, व्हाट अ शॉट, 6 रन 6 रनों के लिए। ऑफ साइड के जानिब जब भी शॉट्स लगते हैं, काफी दार्शनिक शॉट्स, और इस कदर के शॉट्स, स्क्वायर कट शॉट जब भी खेलते हैं खिलाड़ी, इनटू द एयर, बहुत शानदार लजीज ये सारे शॉट्स। प्रथम ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन बिना किसी क्षति के आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, स्कोर मूव्स ऑन 20 विदाउट लूजिंग एनी विकेट। सारा 11 के साथ मुलाकात हो रही है सीके रोड यानी कि चंद्रकोना रोड। एंजल सीके रोड, और गेंदबाज है टिया। टिया काफी अरसे से टेनिस क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं और पूर्व मेदिनीपुर में नामचीन खिलाड़ियों में से यह भी एक खिलाड़ी हैं जो कि एक अरसे से टेनिस क्रिकेट में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। फील्डिंग में थोड़ी फेर बदल करना चाहते हैं टिया। शिव शंकर सात्रा, समंता शिव शंकर सामंता, जिनका ओरिजिनल नेम है, टिया के नाम से विख्यात। प्रीतम मर्जित स्ट्राइक पर इस वक्त बल्लेबाज। दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज, हॉस्टल प्रांत से ही चलती है गेंदबाजी लगातार इस टूर्नामेंट में। इस बार हवाई फायर, हवा में है गेंद और ये मौका, पहली सफलता, अनुभव को काम में लगाया,
बाएं हाथ के बैट्समैन को चलता किया, पहला विकेट आउट। प्रीतम मर्जित बैक टू डग आउट। और इस विकेट के प्रस्तुतकर्ता स्पंदन हॉस्पिटल, सिनको गोल्ड एंड डायमंड, एसएससी सब्जी भंडार, सम्राज खान, दादा बौदी बिरयानी, प्री ओन्ड कार बाजार, मीता स्वीट्स, द कवर अड्डा, शरद चंद्र दास ज्वेलर्स, देवदर्शन टूर्स एंड ट्रैवल्स, देवदर्शन टूर एंड ट्रैवल्स, इंडिया बेल, सीमा डेकोरेटर, कार टाउन, टुलिप कैटरर एंड इवेंट मैनेजमेंट, फ्यूशन इवेंट प्लानर, प्री ओन्ड कार बाजार। नए बैट्समैन इस समय क्रीज पर उपस्थित हुए हैं। 13 नंबर के जर्सी में मोहम्मद इरशाद यानी कि भल्ला। ये खिलाड़ी खड़गपुर से शिरकत करते हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट में अपना नाम, अपना खुमार अगर स्थापित किए हैं तो अपने प्रदर्शन के दम पर। लेकिन पिछले सीजन हमने देखा ये खिलाड़ी एक बहुत बड़ी इंजरी से होकर के गुजरा और उसके बाद इतना जल्द रिकवर किए कि आज देख सकते हैं एमटीसीएल में सारा 11 होकर इनको मौका मिला है और फर्स्ट डाउन आए हैं। कितनी जिम्मेदारी के साथ इनिंग्स को ग्राफ्ट करेंगे ये भी देखना है। लेकिन सामने है कौन? शिव शंकर सामंता। गति में परिवर्तन, सीधे बल्ले से चेहरा दिखाया बल्ले का, ऑफ ड्राइव किया। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर के खिलाड़ी मिड ऑफ पर आकर जब तक की फील्ड करते 1 रन लेकर छोड़ बदले दोनों ही खिलाड़ी और इस सिंगल के साथ रन संख्या बढ़कर 21 एक विकेट खोकर अगली गेंद लेकर टिया। बेधान ने जो है कि बांग्ला वाली शॉट, ढूके ख्याल, 6 रनों के लिए मैक्सिमम ओवर स्क्वायर लेग 6 रन्स। गजब की बल्लेबाजी, शानदार आयोजन, जानदार प्रस्तुति। एमटीसीएल सीजन 4 चौथा साल चलता हुआ ये बेमिसाल अंदाज में डे टूर्नामेंट नाइट टूर्नामेंट में परिवर्तित हुआ। ऐतिहासिक मैदान विटनेस बन रहा है कॉलेजिएट का मैदान। अगली गेंद लेकर टिया, फिर से एक बार, इस बार इन फ्रंट ऑफ स्टाइल, नो मोर क्वेश्चन, डीलिंग विद बाउंड्रीज, ओवर बाउंड्री नंबर 2, दूसरा छक्का। जबरदस्त बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। विधान ने जो है कि इतिहास के पन्नों पर एमटीसीएल में अपने बल्ले से रनों की बौछार को लिख रहे हैं। अगली गेंद लेकर टिया, अनुभव के विपरीत बेहतरीन शॉट, गोली की रफ्तार से 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन चौका, करारा प्रहार। हर वार जा रही है सीमा रेखा पार, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं खास और इनके टीम को है इन पर विश्वास। और अच्छी खबर ले रहे हैं, एक अनुभवी गेंदबाज टिया के लिए मुश्किल खड़ा कर रहे हैं विधान। गति में परिवर्तन, बड़ा शॉट तो खेलना चाहते थे, संपर्क कुछ खास नहीं, लेकिन 1 रन जरूर पूरा किया। विधान ने कर लिया है अपना निधान और निकाल लिया है हर समस्या का समाधान। इसी के साथ ओवर नंबर दूसरा समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 1 विकेट खोकर 19 के औसत से 38 रन बने हैं और 1 विकेट जरूर गंवाया है। कुछ भी हो, एक अच्छे औसत के साथ बल्लेबाजी आ रही है सारा 11 के लिए। और वहीं एंजल CKR के लिए भी 1 विकेट की खुशबू जरूर आई है। अब कौन आएंगे गेंदबाजी करने के लिए ये भी देखेंगे हम। जहां तक तुतुल सेन जो है कि गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं और पहली गेंद जो है कि डिलीवर हुई।
पहली गेंद पड़ी इस मैच के लिए। 8:03। आधे घंटे में इनिंग्स को कंप्लीट करना है। 8:03 में पहला डिलीवरी पड़ी, यानी कि 8:33 में इनिंग्स को जो है कि कंप्लीट करना है बॉलिंग वाली टीम के लिए। और वहीं दो ऑफिशियल अंपायर्स स्टैंडिंग पोजीशनिंग पर अरिंदम माइती और स्क्वायर लेग अंपायर जो है कि एसके पैगामुद्दीन। गेंदबाज तुतुल सेन हॉस्टल प्रांत से। तीसरा ओवर। तुतुल की गेंद लो फुल टॉस ऑफसाइड पर, नो मैंस रीजन पर गेंद लैंड हुई। कवर के खिलाड़ी जब तक कि सामने बढ़कर फील्ड करते, एक सिंगल्स बिल्कुल अवेलेबल है क्योंकि सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन को पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। फाइन लेग के खिलाड़ी को जो है कि सर्कल में रखा है। गति में परिवर्तन हो, यहां विकेट 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 प्राप्त हुई है। सेन ने अपनी सेनापति का अंदाज दिखाया, तुतुल ने एक विकेट पाया और इस विकेट के साथ दूसरा विकेट बैक टू डग आउट। 39 के योग पर दूसरा विकेट आउट। तीसरा ओवर सौगात लाया, एक विकेट भी पाया और इस विकेट के प्रस्तुतकर्ता स्पंदन हॉस्पिटल, सेनको गोल्ड एंड डायमंड, एसएसी सब्जी भंडार, समराज खान, दादा बौदी बिरयानी, प्री ओन्ड कार बाजार, मीता स्वीट, द कवर अड्डा, शरद चंद्र दास ज्वेलर्स, देवदर्शन टूर एंड ट्रैवल्स, इंडिया बेल, सीमा डेकोरेटर, कार टाउन, टुलिप कैटरर एंड इवेंट मैनेजमेंट, फ्यूशन इवेंट प्लानर, प्री ओन्ड कार बाजार। साउंड ऑपरेटर जो भी हैं वो आकर मुलाकात करेंगे। साउंड ऑपरेटर, एनी साउंड ऑपरेटर, साउंड इंजीनियर जो भी हैं आकर मुलाकात करेंगे। चलिए, बॉलर तुतुल अगली गेंद लेकर, दाएं हाथ के बैट्समैन। ऑन साइड के जानिब गेंद धरती पकड़ने के लिए अलोंग विद द कारपेट। एक रन, छोर बदले दोनों ही खिलाड़ी। इस सिंगल के साथ रन संख्या बढ़कर 40 40 पर पहुंचा स्कोर। MTCL सीजन 4 चौथा साल, दुधाली रोशनी में ग्रुप सी का ये दूसरा मुकाबला। पटकी हुई गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ की डिलीवरी थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज विधान, बिंदी गेंद करने में सक्षम हुए। वैरायटी, क्वालिटी, विविधता गेंदबाजी में प्रस्तुत कर रहे हैं गेंदबाज तुतुल सेन। इसी के लिए ही जाने जाते हैं ये खिलाड़ी, क्योंकि इनके पास क्वालिटी, वैरायटी, चेंज ऑफ पेस, कटर्स सब कुछ मौजूद है। दाएं हाथ के बैट्समैन विधान, फिर से एक बार इसी की बात मैं कर रहा था, जो 3/4 डिलीवरी है उसको बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं, सही टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को मजबूर कर रहे हैं कुछ अलग करने के लिए। यही एक गेंदबाज की परिपक्वता नजर आती है, दर्शाता है। विधान इससे पहले छक्के और चौकों के साथ डील कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले को जो है कि खामोश किया है, उनको नतमस्तक किया है तुतुल सेन ने। अगली गेंद लेकर गेंदबाज, इस बार हवा में खेला है, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। ओवर कवर रीजन 6 रन, 666 SIX6। रन संख्या 46, जबकि ओवर नंबर समाप्त हुआ तीसरा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन, 2 विकेट खोकर। ओवर टू रमेश।
এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা সারা 11 আনন্দপুরের 46 রান, দুটো উইকেটের বিনিময়ে তৃতীয় ওভারে পরিসমাপ্তি। এক্ষেত্রে হোয়াইট বলের সংকেতটা আসবে, সে জায়গা থেকে আরও একটা রান অতিরিক্ত হাত ধরে। তবে এই মুহূর্তে সারা 11 আনন্দপুরে দলীয় রান সংখ্যা 48 রান, তবে দুটো উইকেটের বিনিময়ে। যেখান থেকে চলমান চতুর্থ ওভারের খেলা, বোলিং মার্কে মিস্টার সামির ঠাক্কার লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করেছেন। ব্যাক টু ব্যাক তিনটে বল থেকে তিনটে হোয়াইট বল। বোলিং মার্কে তিনটে বল থেকে তিনটা হোয়াইট বল, অতিরিক্ত হাত ধরে 3টি রান এই মুহূর্তে স্কোরবোর্ডে। সব মিলিয়ে দলীয় রান সংখ্যা সারা 11 আনন্দপুরের এই মুহূর্তে 49 রান, তবে দুটো উইকেটের বিনিময়ে। যেখান থেকে চলমান চতুর্থ ওভারের খেলা, একবারে লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করবেন মিস্টার বাপি সুরজিতের বিরুদ্ধে। বিধান 14 বল থেকে 42 রানে অপরাজিত আছেন। একেবারে না তোকে ভোগে ভাই, বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। এসএসসি সবজি ভান্ডার ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি সুরজিতের ব্যাট থেকে। এক্ষেত্রে কাম ব্যাক ওখান থেকে বাপির, কোথাও না কোথাও যদি বাপির কথা বলি, ব্যাক টু ব্যাক তিনটে বল থেকে তিনটা হোয়াইট বল। গত বল থেকে একটা ম্যাক্সিমাম হাওয়াই হামলা দেখেছিলাম আমরা সুরজিতের ব্যাট থেকে, তবে এই ক্ষেত্রে আবারও কাম ব্যাক। দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে সারা 11 আনন্দপুরে 55 রান। আবারও লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করবেন মিস্টার বাপি। একেবারে ব্যাটের কিনারে লেগেছেন, স্লিপে খেলোয়াড় আছেন, বল কিছু পড়লো সরাসরি খেলোয়াড়ের হাতে, তবে সেখান থেকে আবারও ফিরে যেতে হবে ব্যাটারকে। সুরজিৎকে ফিরে যেতে হবে ডাকআউটে। আরও একটা উইকেটে পতন কিন্তু ঘটে গেছে এই মুহূর্তে। সব মিলিয়ে সারা 11 আনন্দপুরে 3টা উইকেটে পতন এই ইতিমধ্যে, তবে 55 রান এই মুহূর্তে। তবে কথার কথা বাপি ঠাকুরের কথা যদি বলি, ব্যাক টু ব্যাক যেভাবে 3টে বল থেকে 3টা ডট হোয়াইট বল করেছিলেন, অর্থাৎ সারা 11-এর অধিনায়ককে আমরা বলছি অতি সত্বর আপনারা আপনাদের ব্যাটসম্যানদেরকে নামান। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে, বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিজে। অবশ্য সমীর ঠক্কর যেখান থেকে ব্যাক টু ব্যাক 3টা বল থেকে 3টা ডট বল করার চেষ্টা করেছিলেন, তবে সেখান থেকে ব্যাক টু ব্যাক 3টা বল থেকে 3টা হোয়াইট, তার পরবর্তী বলে একটা বাউন্ডারি, আবার ডট এবং উইকেট। নবাগত ব্যাটার মিস্টার মুকেশ এসেছেন, তবে ওখান থেকে অনফিল্ড আম্পায়ার মিস্টার পেগামুদ্দিন আছেন। হোয়াইট বলের সংকেতটা আসবে, অতিরিক্ত হাত ধরে আরেকটা রান কিন্তু স্কোরবোর্ডে যুক্ত হবে। দলের রান সংখ্যা সারা 11 এই মুহূর্তে 56 রানে পৌঁছে গেছে। এক্ষেত্রে আবার হোয়াইট বল, যার অর্থ অতিরিক্ত হাত ধরে আরো একটা রান স্কোরবোর্ডে এই মুহূর্তে।
আবার বড় শট খেলার চেষ্টা করছেন মুকেশ, তবে ব্যাটে বলে সংযোগটা ঘটাতে পারেননি ব্যাটার। তবে কোথাও না কোথাও যদি বাপি ঠাকুরের কথা বলি, এখন পর্যন্ত 9টা কিন্তু বল করে ফেলেছেন, তবে সেখান থেকে 5টা হোয়াইট বল। এক্ষেত্রে লগব অঞ্চলে খেলেছেন, উচ্চতা পেয়েছেন, ইয়েস, বলটা চলে যাবে একেবারে উড়ে উড়ে সীমানার বাইরে। দা কভার আর দা ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি মুকেশের ব্যাট থেকে। অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটার মুকেশ, তো ব্যাটে বলে সংযোগটা ঘটাতে পারেননি। চতুর্থ ওভারে পরিসমাপ্তি। কথা বলি, অবশ্যই জয়ের নামটা তো অবশ্যই আগে আসবে। সে আনন্দপুর থেকে আরেকজন ব্যাটার মিস্টার বিধান চালক। যে কথা বলছিলাম, বিধান চালক একেবারে স্রোতে বল এবং বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন নগর অঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে। দাদা বৌদি বিরিয়ানি ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি বিধান চালকের ব্যাট থেকে। আনন্দপুরের মহারাজ এই মুহূর্তে 22 গজে 15 বল থেকে 48 রানে অপরাজিত আছেন মিস্টার বিধান চালক। বিধান বিধান 1 2 3 4 5 6 এন্ড ম্যাক্সিমাম ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো ওভার বাউন্ডারি। মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ। সানকো গোল্ড ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি। এবং বিধান চালককে বলবো ব্যাটটা একটু তুলে দর্শককে দেখানোর জন্য। 16 বল থেকে 54 রানের মাথায় ব্যাট করছেন। অনবদ্য একটা ইনিংস, অনবদ্য একটা টাইমিং মিস্টার বিধান চালক। আনন্দপুরের মহারাজ 22 গজে উজাড় করে দেখাচ্ছেন। 16 বল থেকে 54 রানে অপরাজিত আছেন। একেবারে হালকা হাতে খেলেছেন, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট চলে খেলোয়াড় আছেন, সেখান থেকে একটা সিঙ্গেল, একেবারে সেন্সিবল ক্রিকেট মিস্টার বিধান চালক। 17টা বল ফেস করেছেন, 55 রানে অপরাজিত। তবে এই মুহূর্তে বিধান চালকের স্ট্রাইক রেট দেখি আমরা 323.53 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন বিধান চালক। আবারও ব্যাটের কিনারায় হালকা হাতে খেলেছেন, একেবারে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট চলে খেলোয়াড় আছেন, তবে সেখান থেকে আরও একবার জায়গা রোটেট করবেন। দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 11.5 সব মিলিয়ে 77 রান। তবে যেখান থেকে চলমান পঞ্চম ওভারে খেলা, বোলিং মার্কে মিস্টার শিব শঙ্কর। The huge maximum over boundary Mr. বিধান চালক। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার। থ্যাংক ইউ রুজি। কোথাও না কোথাও যদি বিধান চালকের কথা বলি, আনন্দপুরের মহারাজ এই মুহূর্তে এমটিসিলে নিজেকে উজাড় করে দেখাচ্ছেন। 18 বল থেকে 61 রানে অপরাজিত। বড় বড় শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন, তবে এই ক্ষেত্রে ব্যাটে বলে সংযোগটা ঘটাতে পারেননি ব্যাটার। দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 83 রানে পৌঁছে গেছেন। খেলার মাঠ আজ সবার, মেদিনীপুর দিচ্ছে
দিচ্ছে ডাক এবার খেলার মাঠ আজ সবার বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা NTCL NTCL বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই লাইন, যদি তোর ডাক না শুনে তবে একলা চলো রে, ঠিক তেমনটাই বিধান চালক 19 বল থেকে 61 রানে অপরাজিত। অনবদ্য একটা ইনিংস বিধান চালকের। এক্ষেত্রে লগব অঞ্চলে খেলেছেন খেলোয়াড় আছেন, ওখান থেকে যেন হাত ফসকে গেল, যেন মাখন লাগানো হাত। ওখান থেকে আরেকটা রান স্কোরবোর্ডে যুক্ত হবে। সম্মিলিত দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 84, 84 রান সারা 11 আনন্দপুরের। অবশ্য বোলিং মার্কে পূর্ণেন্দুকে আনা হয়েছে, যেখান থেকে চলমান ষষ্ঠ ওভারে খেলা বোলিং মার্কে পূর্ণেন্দু। বিধান চালক 20টি বল ফেস করেছেন, 61 রানে অপরাজিত। অপরদিকে মুকেশ 5 বলে 8 রান। দলীয় রান সংখ্যা সারা 11-এর এই মুহূর্তে 84 রান। রাখে হরি মারে কে, বিধান চালক মারবেনি তো আবার কে। একেবারে কর্নার অঞ্চল থেকে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে, দিগালেন আধা ডজন রান বিধান চালকের ব্যাট থেকে। আরে ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে। তবে যে কথা বলছিলাম, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই লাইন, যদি তোর ডাক না শুনে তবে একলা চলো রে, অবশ্যই বিধান চালক একাই যেন বাজি বাদ করছেন। 21 বল থেকে 67 রানে অপরাজিত আছেন মিস্টার বিধান চালক। আনন্দপুরের মহারাজ এই মুহূর্তে 22 গজে স্ট্রাইকে বিধান চালক। দলীয় রান সংখ্যা 90। মোরা হৃদয় দিয়ে জয়ের নেশায় দৌড়ে চলি, জমবে আজ এই লড়াই। NTCL NTCL মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ। বিধান চালক 22 বল থেকে 67 রান করে ক্যাচ আউট হয়ে ডাকআউটে ফেরত গেছেন। তো যখন ব্যাট করছিলেন বিধান চালক, একেবারে অগণিত দর্শক চাক্ষুষ করছিলেন বিধান চালকের শট। এবার স্ট্রাইকে বিবেক, নবাগত ব্যাটার বিবেকশীল রূপে রানা। দলীয় রান সংখ্যা সারা 11-এর 90 রান এই মুহূর্তে। পরে বল পুলটস বল, ব্যাটে বলে ঠিক সংযোগটা ঘটেনি, একেবারে গালি পয়েন্ট অঞ্চলে বল। সেখান থেকে একটি জায়গা পরিবর্তন এবং প্রথম ইনিংসের পরিসমাপ্তি। দলীয় রান সংখ্যা 91 অর্থাৎ 91। জেতার জন্য অ্যাঞ্জেল সিকিয়ারকে জেতার জন্য 92 রানের প্রয়োজন। মেদিনীপুর
মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে, বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা। NTCL, NTCL, ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে। আরে ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে। জয়ের নেশায় দৌড়ে চলি, জমবে আজ এ লড়াই। NTCL, NTCL, মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে, বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা। NTCL, NTCL, ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে। আরে ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে। জয়ের নেশায় দৌড়ে চলি, জমবে আজ এ লড়াই। NTCL, NTCL, মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ। অ্যাঞ্জেল শেকেয়ার দলের অধিনায়ক তুষার সরকারকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা আপনাদের দলের ব্যাটারকে মাঠের মধ্যে নামান। অ্যাঞ্জেল শেকেয়ার একেবারে দ্রুত এবং যারা টাওয়ারে ঠেক দিয়ে আছেন সে সমস্ত দর্শক বন্ধুদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করছি টাওয়ারটা একটু ছেড়ে দাঁড়াবেন, কেননা ইলেকট্রিক শক হতে পারে, তাই আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন। যারা টাওয়ারে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সে সমস্ত দাদা ভাইদেরকে বলবো একটু দূরে থাকার জন্য, টাওয়ারটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য। তবে ডেস্টিনেশন গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য কেবলমাত্র 6 ওভার থেকে 92 রানের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাঞ্জেল শিখে আর দুই ওপেনার ব্যাটসম্যান অ্যাজ এ আইকন দলের অধিনায়ক তুষার সরকার, প্রিন্স অফ গড়বেতা এবং অপরদিকে দীপ।
এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেল শিকারির দুই ওপেনার ব্যাটসম্যান 22 গজে দীপ এবং অপরদিকে তুষার সরকার। অবশ্যই বোলিং মার্কে এসে আইকন প্রীতম মার্জিত, ম্যান ফ্রম মুর্শিদাবাদ থেকে বিলং করেন। লেফটি রাইটির কম্বিনেশন 22 গজে, স্ট্রাইকে লেফটি ব্যাটসম্যান মিস্টার দীপ। প্রথম বল বড় শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন, তবে ব্যাটে বলে সংযোগটা ঘটাতে পারেননি ব্যাটার। ফার্স্ট ডেলিভারি ইজ এ ডট ডেলিভারি। সোনো খান ইট কুড কাম ব্যাক বলার মিস্টার প্রীতম মার্জিত। দ্বিতীয় বল আবারও বড় শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন, তবে ব্যাটে বলে সংযোগটা ঘটাতে পারেননি। তো দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম বল 8টা বেজে 42 মিনিটে প্রথম বল ডেলিভারি হয়েছে 8টা বেজে 42 মিনিটে। বোলিং মার্কে আসে আইকন প্রীতম মার্জিত। বোলিং মার্কে ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো ডট বল। তবে এক্ষেত্রে ডান অফ দ্য গ্রাউন্ড বল চলে যাবে একেবারে সবুজ ঘাসের বুক চিরের সীমানার বাইরে দীপের ব্যাট থেকে। একেবারে হালকা হাতে খেলেছেন। একেবারে মিড উইকেট অঞ্চলে খেলেছিলেন, সেখান থেকে খেলোয়াড় ছিলেন, একটা রান আউটের সম্ভাবনা ছিল, তবে সেখান থেকে আবার একটা জায়গা পরিবর্তন। এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা অ্যাঞ্জেল শিকারের 5 রান, যেখান থেকে চলমান প্রথম ওভারে খেলা। বোলিং মার্কে প্রীতম মার্জিত। ডেস্টিনেশন গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য 6 ওভার থেকে 92 রানের প্রয়োজন। অবশ্যই দুটোই শক্তিশালী দল, একদিকে সারা 11 আনন্দপুর এবং অপরদিকে অ্যাঞ্জেল সিকেআর। যেখান থেকে অ্যাঞ্জেল সিকেআর টসে জিতে প্রথমেই ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তবে সেখান থেকে সারা 11 নির্ধারিত 6 ওভার থেকে 91 রান সংগ্রহ করেছেন। তবে একেবারে তুষারের ব্যাট গড় চড়বে এবং বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন একেবারে লগন অঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে। সীমা ডেকোরেটর ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার। এখন বেস্ট ভার্সেস বেস্টের লড়াই এই মুহূর্তে। একেবারে মিডপ অঞ্চলে খেলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তুষার সরকারকে ফিরত যেতে হচ্ছে টেক আউটে। গত বল থেকে যখন একটা ম্যাক্সিমাম হাই হামলা আমরা দেখেছিলাম, গত বল থেকে, এবং তারপরে বল থেকে তুষার সরকারের মতো একটা বড় একটা উইকেট টেক আউটের দিকে ফিরে যেতে হচ্ছে। একেবারে মিডপ অঞ্চলে খেলেছিলেন, বেস্ট ভার্সেস বেস্টের লড়াই চলছিল। গত বল থেকে যেভাবে একটা ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি একেবারে লগন অঞ্চলে খেলেছিলেন তুষার, তবে দ্বিতীয় বল থেকে একেবারে মিডপ অঞ্চলে খেলেছিলেন, সে জায়গা থেকে খেলোয়াড় ছিলেন, তবে তুষারকে ফিরে যেতে হচ্ছে টেক আউটে। প্রথম উইকেটে পতন অ্যাঞ্জেল সিকেআর। তবে এই মুহূর্তে নবাগত ব্যাটার বাপন সাময়ী এসেছেন 22 গজে। দলীয় রান সংখ্যা অ্যাঞ্জেল সিকেআরের দলীয় রান সংখ্যা 11 রান, একটি উইকেটের বিনিময়ে।
যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা বোলিং মার্কে গৌতমকে পাঠিয়েছেন। ইয়েস, বোলিং মার্কে গৌতম। যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা একেবারে লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করবেন দ্বীপের বিরুদ্ধে। গন্তব্যে পৌঁছাতে গেলে কেবলমাত্র 92 রানের প্রয়োজন। একেবারে হালকা হাতে খেলেছেন, স্কোয়ালেগ অঞ্চলে খেলোয়াড় আছেন, সেখান থেকে আবার একটা জায়গা পরিবর্তন। দলের রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 12 রানে পৌঁছে গেল দল অ্যাঞ্জেল সিকিয়ার। অবশ্য বোলিং মার্কে গৌতম। চলছে MTCL মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ। যত রাত বাড়ছে কোথাও না কোথাও যদি দর্শকের কথা বলি, একেবারে পুরো মাঠ যেন দর্শকে যেন ভরিয়ে গেছে আজ MTCL কলেজ মাঠে। পরে বল গৌতম টু বাপন। একবারে অফ স্ট্যাম্পে খানিকটা উঠে এসে রুম বানিয়ে বড় শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন। বল একেবারে থার্মেন অঞ্চলে বল বিধান চালক আছেন ওখানে, ব্যাটে বলে ঠিকমতো সংযোগটা ঘটেনি, সেখান দিয়ে কোনো রান আসেনি এই বল থেকে। পরে বল আবারও লম্বা রান আপ গৌতম। জাস্ট ড্রাইভ করলেন একেবারে হালকাতে এক্সট্রার কাভার এবং মিড অফ অঞ্চলের কাছে। সেখান থেকে আরও একটা জায়গা পরিবর্তন। দলের রান সংখ্যা অ্যাঞ্জেল সিকারের এই মুহূর্তে 13 রান, তবে একটি উইকেটের বিনিময়ে। যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা বোলিং মার্কে গৌতম আবারও লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করবেন। যখন অঞ্চলে আছেন ক্যাচের সম্ভাবনা এবং বল চলে যাবে একেবারে আউট অফ দ্য গ্রাউন্ড, সীমানার বাইরে। জানেন তো 4টি রান দ্বীপের ব্যাট থেকে। অফস্টেপের ওরেকটা বাইরে, যার অর্থ ওয়াইড বলের সংকেতটা আসবে। অতিরিক্ত হাত ধরে আরেকটা রান স্কোরবোর্ডে যুক্ত হবে এই মুহূর্তে। সম্মিলিত রান সংখ্যা এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেল সিকিয়ারের 18 রান। তবে কথা না কথা যদি গৌতমের কথা বলি, প্রথম বল শুরুটা করেছিলেন 1 রান দিয়ে, তারপরে ডট, তারপরে 1, তারপরে 4 এবং পরবর্তী বল ওয়াইড। একেবারে ব্যাটের কিনারায় লেগেছেন এবং ইয়েস 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 অ্যান্ড ইয়েস, ডিপ ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন ইজ গন। সেকেন্ড উইকেট ডাউন অ্যাঞ্জেল সিকিয়ার। MTCL ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে। আরে ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে। জমবে আজ থ্যাংক ইউ ডিজি, থ্যাংক ইউ। নবগত ব্যাটার এই মুহূর্তে স্বরাজ দাস ওরূপী গুড্ডু। এক লেফটি ডাকআউটে গেছেন, অপর লেফটি আগমন ঘটেছে 22 গজে। একেবারে হালকা হাতে খেলেছেন, সেখান থেকে আবারও একটা জায়গা পরিবর্তন। তবে কোথাও না কোথাও যদি সারা 11 বলারের কথা বলি, গৌতম অনবদ্য বোলিং করে গেলেন না গৌতম। দলের রান সংখ্যা এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেল সিকারের 19 রান, লস্ট অফ 2 উইকেট, 2 ওভার কমপ্লিট। দিস টাইম নাও ইজ টু মুভ 19 টিম অ্যাঞ্জেল সিকেআর। লক্ষ্যমাত্রা জেতার জন্য 24 বল থেকে 73 রানের প্রয়োজন দ্বিতীয় এপিসোডে পৌঁছানোর জন্য। একেবারে রুদ্রস্য ম্যাচ,
মেদিনীপুরের আবেগ, মেদিনীপুরের ঐতিহ্য, ভালোবাসার গর্বের MTCL মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ পরিচালনায়, ব্যবস্থাপনায়, আয়োজনে, নিবেদনে CHMA অ্যান্ড JBU। অবশ্য যেখান থেকে চলমান তৃতীয় ওভারে খেলা, বোলিং মার্কে এই মুহূর্তে সুরজিৎ, তবে স্ট্রাইকে গুড্ডু অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন, প্রথম বল থেকে ব্যাটে বলে সংযোগটা ঘটাতে পারেননি গুড্ডু। অবশ্য বোলিং মার্কে সুরজিৎ। গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য কেবলমাত্র 23 বল থেকে 73 রানের প্রয়োজন অ্যাঞ্জেল শিকিয়ারের। তবে এক্ষেত্রে খানিকটা ব্যাকফুট এসে একেবারে বলটাকে পাঠিয়ে দিলাম সীমানার বাইরে। ডাক ওভার আর দ্য ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। এই মুহূর্তে থ্যাংক ইউ। দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেল শিকারে 25 রান। একেবারে হালকা হাতে খেলেছেন, রানটার সম্ভাবনা ইয়েস নো কিছুটা হলেও একটু সম্ভাবনা ছিল। আই থিঙ্ক গৌতম ছিলেন ওখানে, ইয়েস গৌতম, একটা রান আউটের সম্ভাবনা হতে পারত। তবে দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেল শিকারে পৌঁছে গেল 26 রান। 21 বল থেকে 66 রানের প্রয়োজন দ্বিতীয় এপিসোডে পৌঁছানোর জন্য। বোলিং মার্কে সুরজিৎ। এই মুহূর্তে বাপন স্ট্রাইকে। একেবারে হালকা হাতে খেলেছেন, মিডল অঞ্চলে খেলোয়াড় আছেন, আই থিঙ্ক রানা, ইয়েস বিবেকশীল রানা ছিলেন ওখানে। খুব সুন্দর ফিল্ডিং। একটি জায়গাও পরিবর্তন, সব মিলিয়ে রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 27 রান। একেবারে লগপ অঞ্চল থেকে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন মিস্টার সৌরাজ, সীমানার বাইরে দিয়ে গেলেন 66 রান। বাড়ল দলের 6টা রান, বাড়ল ব্যক্তিগত 6টা রান। আর এই 6 রানের সুবাদে দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেল শিকারের 33 রান। এক্ষেত্রে উচ্চতা পায়নি, উচ্চতা পেয়েছেন তবে দূরত্ব পায়নি। বিবেকশীল রানা এসেছেন শুধু একেবারে, রানা লগপঞ্চল ছিলেন, সেখান থেকে ব্যাটারকে ফিরে যেতে হবে টাকা উঠে। দলীয় রান সংখ্যা অ্যাঞ্জেল শিকারের এই মুহূর্তে 33 রান। লস্ট অফ 3 উইকেট, 3 উইকেট লস্ট অফ, 3 ওভার কমপ্লিট। ইন দিস টাইম নাও স্কোর মুভ 33 টিম অ্যাঞ্জেল শিকেআর। মাইক্রোফোন একটু পালাবদল, মাইক্रोफोन स्वागतम मिस्टर अरुंदा। थैंक यू रमेश। और इस वक्त जरूरत है 18 गेंदों पर 59 रन, जबकि बने हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट खोकर 33 रन। सारे फिगर्स 3-3-3, यानी कि 33 रन 3 विकेट खोकर 3 ओवर समाप्त हुए।
और आवश्यकता की अगर बात करें तो 18 गेंदों पर 59 रन। इस ओवर के प्रस्तुतकर्ता स्पंदन हॉस्पिटल, सिनको गोल्ड, एसएसी सब्जी भंडार, सम्राज खान, दादा बौदी बिरयानी। चलिए 18 गेंदे, जरूरत 59 रनों की। प्रीतम मर्जित जो है कि इस वक्त गेंदबाजी पर आइकॉन खिलाड़ी हैं इस टीम में। जगत सरकार के स्थान पर प्रीतम मर्जित। हवा में खेला है, खिलाड़ी तैनात है और ये चुंबकीय मैन है, छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। ओ यूटी आउट। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার খেলার মাঠ আজ সবার মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার খেলার মাঠ আজ সবার বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা এন 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 এনটিসিএল थैंक यू। এনটিসিএল This wicket is brought to you by the Cover Adda, a Sports World, India Bell and SAC सब्जी भंडार। एक और खिलाड़ी का हुआ है इनिंग्स का समापन, तो दूसरे खिलाड़ी का हुआ है आगाज। 33 के स्कोर पर चौथा विकेट आउट। राजूपाल इस वक्त नए बल्लेबाज और प्रीतम जिस खिलाड़ी को रिप्लेस किए हैं उनके स्थान को बिल्कुल सटीक सिद्ध किए हैं अब तक सारा 11 के लिए। पहले बल्लेबाजी में और उसके बाद कुछ खास तो बल्लेबाजी में नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में जो धार है उसे दिखा रहे हैं। जो लोगो इनके पास है उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी सीएबी को रिप्रेजेंट करते हैं। सीएबी यानी कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। अगली गेंद लेकर प्रीतम अपने बॉलिंग मार्ग पर हॉस्टल प्रांत से बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज को अगली गेंद। इस बार प्लेसमेंट राइट ऑफ ड्राइव किया, जिस प्रकार से कॉपी बुक स्टाइल में नेट्स पर सिखाए जाते हैं कि किस प्रकार आपको ड्राइव करना है पैर को सामने लेकर। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है बड़े शॉट्स की, क्योंकि 16 गेंदों पर 58 रनों की आवश्यकता है। 1658 नीड। सोलह गेंदे 58 रन, 16 balls, 58 need. They have been want some big shots because match will be going on a very crucial situation. Sara 11 slowly tightened all screws. Bowler Pritam Marjit has been producing very well bowling. This time swings the bat. No more question. Going, gone away. 6 runs. মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ A sparkling six hit by the batsman, right-handed. Tia is a very experienced campaigner of this team. Sikki Road Angel, and dealing with over boundary at the moment. Another time, he has been swings the bat, fine leg reason, going gone away, 6 runs. Another maximum, thunderstorm 6 runs. इसीलिए कहते हैं अनुभव का मुलाकात अगर युवा प्रतिभा के साथ हो तो उसके लिए भी परीक्षा की घड़ी होती है। परीक्षा की घड़ी में कौन उत्तीर्ण होता है यह देखना बाकी है, लेकिन टिया ने अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन दिया है।
इस बार इन फ्रंट ऑफ स्टाइल, फिर से एक बार गेंद चुंबकीय मैन के पास, यहां जो है कि बोल नहीं, एक और विकेट, पांचवा विकेट, बैक टू डग आउट। मेदिनीपुर टेनिस क्रिकेट लीग। पांचवा बल्लेबाज, बैक टू डग आउट। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে, বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা। NNNNNTCL, NNNNNTCL, नए बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर अराइव किए हैं। रोबी सील, देखें रॉबी शीट, प्रीतम अगली गेंद लेकर, गेंद टपक खाने के बाद अच्छी गति, दिशा, लंबाई, कुल मिलाकर ओवर जो है कि समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन, 5 विकेट खोकर अब जरूरत कितने आन पड़े हैं? 12 गेंदे, 46 रन। मेदिनीपुर टेनिस क्रिकेट लीग। 23 के औसत से 46 की जरूरत है 12 गेंदों में। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক Thank you. এবার, Thank you. খেলার মাঠ। थैंक यू। मैच के इस भाग के प्रस्तुतकर्ता टुलिप कैटरर एंड इवेंट मैनेजमेंट, का टाउन, सीमा डेकोरेटर, इंडिया बेल, देवदर्शन टूर एंड ट्रैवल्स। 12 गेंदे, जरूरत 46 रन। 23 के औसत से 46 की जरूरत है। क्या कुछ बनता है, कहानी क्या रंग लाएगी, अभी तक कश्मकश जारी है। कुल मिलाकर खेल का उम्दा प्रदर्शन सारा 11 और टीम एंजल 11 सीके रोड। बोलो और एक बार बोलो। इम्पैक्ट काट जाएगा कि মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লীগ। बिल्टू भाई একটু এসে যোগাযোগ করবে। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, एमटीसीएल के जो सदस्य हैं খেলার মাঠ আজ वो সবার। ग्राउंड का निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। जितने भी लोग अंदर बैठे हुए हैं कृपया आप लोग बाहर चले जाइए প্লিজ। যে সমস্ত দর্শকরা ভেতরে বসে আছেন আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ আপনারা একটু দয়া করে বাইরে চলে যান, খেলোয়াড়দেরকে একটু অসুবিধা হচ্ছে। नेगा जो है कि इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आए हैं और इस वक्त गेंदबाजी क्रम पर जुड़ेंगे। नेगा राजा রাজা তুমি একটু সানির সাথে দেখা করবে। রাজা রাজা বারিক, आप जो ये कृत्रिम रोशनी में ग्राउंड आज झलक रही है दुल्हन की भांति,
नेगा, नेगा की गेंद को खेल दिया इस वक्त, उतनी अच्छी फील्डिंग 9 नंबर की जर्सी में मुकेश, मुकेश महतो है, मुकेश महतो शानदार खिलाड़ी। और लास्ट ईयर जो है कि एंजल सीके रोड होकर के ही खेले थे मुकेश, और आज उनके विपरीत इस बार ऑन साइड पर खेला है, खिलाड़ी तैनात है मिड विकेट क्षेत्र पर। जब तक कि गेंद फील्ड होती, एक रन पूरा किया, इक्के दुक्के रन के साथ रन संख्या बढ़कर 48, 48 9 गेंदों पर 44 की आवश्यकता। फिर से एक बार गति में परिवर्तन, खिलाड़ी बल्लेबाज गेंदबाज सब कुछ चलता है कैलकुलेशन, क्योंकि दूसरा सत्र जब भी चलता है सारी ओर कैलकुलेशन चलते हैं, गेंदबाज भी कैलकुलेट करते हैं, बल्लेबाज भी करते हैं, दर्शक भी करते हैं साथ में। फिर से एक बार एक और सटीक गेंद, एक और बिंदी गेंद, एक और शून्य जो है कि जुड़ा। कुल मिलाकर रन संख्या अभी भी 48 रन ज्यों के त्यों। इस मैच में अगर वापसी करनी है तो कुछ खास करना होगा एंजल की टीम को, और इस वक्त जो है कि उस खास में खासम खास जोड़ लिए हैं 6 रनों के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज। छह गेंदों पर 38 रनों की जरूरत है, 6 बॉल्स 38 नीड। मैच एक तरीके से आनंदपुर के लिए सेव है, बट क्रिकेट है और क्रिकेट में उतार चढ़ाव सब कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि 400 से अधिक रन बनाने के बाद भी चेज हुए हैं, ये इतिहास गवाह है। और 6 गेंदों पे 38 रनों की जरूरत है, क्या कुछ होगा ये भी देखना बाकी है। बिल्कुल, इस वक्त इसके बाद अगला मैच जो है कि विनर वर्सेस विनर, इस मैच में जो भी टीम जीतेगी उसके साथ मुलाकात करेंगे अगले मैच में विजेता टीम। कुल मिलाकर एक अच्छा मोमेंटम जो है कि बनने की पूरी कोशिशें चल रही है लगातार, क्योंकि MTCL संस्करण 4 बहुत सारे सौगात लेकर के आया है। उसमें से एक सौगात है ये कृत्रिम रोशनी में ये खेल का चलना। सनी भाई थोड़ा आएंगे, सनी सनी थोड़ा इधर आएंगे, सनी थोड़ा सा। एक गेंदबाज 2 नंबर की जर्सी में मुस्तफा, খেলার মাঠ আজ সবার, মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার, বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে, বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের। और आज जो आप देख रहे हैं ये खेल, अगली गेंद लेकर गेंदबाज फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, मुस्तफा, और ये ऊंचा तो गया है लेकिन सीधे विकेट कीपर के पास। एक और सफलता, एक और विकेट आउट। ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে, আরে ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে। आना जाना लगा है, एक के बाद एक खिलाड़ी आ रहे हैं जा रहे हैं, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज जिन्होंने किया है, आज अगर ये कॉलेजिएट का मैदान इस कृत्रिम रोशनी के साथ अलंकृत हुआ है तो उसका श्रेय जाता है डेकोरेटर एंड कैटरर, इवेंट ऑर्गेनाइजर जो है कि हमारे बबलू रॉय जी, जिनके द्वारा ये सारा इवेंट यानी कि MTCL आज पृष्ठभूमि पर उतरी है, तो उसका श्रेय बबलू रॉय जी को जाता है, जो कि साउंड से लेकर लाइटिंग से लेकर स्टेज से लेकर ग्राउंड सब कुछ ऑर्गेनाइज किए हैं।
महादेव 11 के कैप्टन, महादेव 11 के कैप्टन इस वक्त जो है कि ऑफसाइड के जानिब तेज तर्रार स्ट्रोक, शानदार शॉट, जानदार शॉट 6 रनों के लिए आरसी ब्रदर्स कैप्टन। आरसी ब्रदर्स के कैप्टन सुमन गोप, आरसी ब्रदर्स के कैप्टन सुमन गोप, आप मूल मंच के पास आएंगे। फिर से एक बार ऊंचा गेंद, लेकिन नो मैंस रीजन पर गेंद लैंड हुई, 1 रन। एक आसान सा मैच बन रहा है आनंदपुर के लिए। आरसी ब्रदर्स के कैप्टन आकर मुलाकात करेंगे। आरसी के कैप्टन, अगली गेंद मुस्तफा, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन राजापाल, इस बार ऑफसाइड के जानिब अलोंग विद द कारपेट, एक और रन। আরে নিয়েছে একটা নিয়েছে একটা তো তোমরা নিয়েছো ऑफसाइड के जानिब कवर क्षेत्र पर गेंद, एक आसान सा मुकाबला बन रहा है। धीरे धीरे कर दूध का दूध और पानी का पानी हो चला है। यह मैच सारा 11 जीतकर अपने आप को जो है कि प्रतिस्थापित की है ग्रुप सी में। अब पहला मुकाबला के बाद दूसरा हुआ, दूसरा के बाद तीसरा मुकाबला जो है कि होगा विनर वर्सेस विनर, यानी कि सारा के साथ मुलाकात होगी।